हेलो एवरीवन वेलकम टू बङाइगाव लाइव और आज आम शीतलाबारी प्रिमियर लीग आम सरुर पर चाई इते खेला हो आसे फाइनल चलि आसे सो आम किछु दृश्य आपनालोকক देखाई आसो प्लस यारे कमिटिर मानुर लगत आमी अकमान कथा पातिम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल जो बङाइगाव लाइव हमारे यहाँ आए और ये हमारा 25वां साल चल रहा है और ऑडियंस और पूरे बङाइगाव के वासी से हमें निवेदन है कि आप हमेशा हमें इस तरीके से सपोर्ट करें जो कि हम इतना बड़ा टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो थैंक यू टू ऑल जो भी यहाँ आए, जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, और थैंक यू फॉर गुलजार दा जो आए यहाँ, हमें बहुत साहस मिला आपको देख के। और ये टूर्नामेंट हम लोग पहले सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, मतलब बहुत सारी मुसीबतें आ रही थी, बट हम लोगों के सीनियर्स जो थे उन लोगों से बात किया, हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया, मीटिंग किया, उसके बाद से हम लोगों ने ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने को सोचा। ऐसे 25 सालों से चल रहा है, 25 सालों में ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। और बङाइगांव में आप देखोगे तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया फील्ड और बहुत अच्छा वातावरण का टूर्नामेंट V12 और शीतलाबारी ही छोड़ता है। अदर्स जो भी है अच्छे हैं सभी, नो डाउट, सब कोई बढ़िया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, बट शीतलाबाड़ी वाला व्यू आपको कहीं नहीं मिलेगा। মানে ফার্স্ট অফ অল গুলজাৰ দাক থেংক ইউ, আপুনি ইয়াত আহিছে আমাক মানে এইটো ইমান ভাল এটা খেলা মানে সবার সামনত মানে এইটো এই কৰি আছে। তো আমি বিচাৰিম আমি এইটো চলাই লৈ আহিছোঁ, আমাৰ চিনিয়ৰ আছে দাদা কেইজনমান, তো ইহঁতে চলাই লৈ আহিছিল আগৰ পৰা। তো এতিয়া মই এইটো কণ্টিনিউ কৰি আছে, আমি জুনিয়ৰ যিকেইটা ল'ৰা আছোঁ আৰু। তো আমি বিচাৰিম বাকী যিকেইটা য়াং ল'ৰা ছোৱালী আছে মানে এই খেলাটো আগুৱাই লৈ যায় আমাৰ এই টুৰ্ণামেণ্টটো। আৰু এইটো এনেকুৱা এটা টুৰ্ণামেণ্ট হয় য'ত বাহিৰৰ পৰা দেহৰাদুন, পাঞ্জাব, বাহিৰৰ বেংগল, বিহাৰ আজি যিকেইটা প্লেয়াৰ খেলি আছে ইয়াত বেছিভাগে বাহিৰৰ প্লেয়াৰ হয়। অসমৰ টিম হ'ব পাৰে, এটা বঙাইগাঁৱৰ টিম আছে, এটা বিজনেছ টিম আছে, কিন্তু বেছিভাগ টিমে আপোনাৰ বাহিৰৰ পৰা আহিছে, প্লেয়াৰ কেইটা মানে বাহিৰৰ পৰা আহিছে। তো আমি বিচাৰিম এই খেলাটো চলাই লৈ যাওক, আমিও ট্ৰাই কৰিম যিমান দিন পাৰোঁ আৰু এইটো কণ্টিনিউ কৰিব। আৰু চবেকে কম ছাপোৰ্ট কৰে, যিমান অডিয়েঞ্চ আছে আমাক ছাপোৰ্ট কৰিয়ে থাকে, আৰু যিমান দাদা আছে সিহঁতেও ছাপোৰ্ট কৰে। তো এইটো আপোনালোকে সদায় ছাপোৰ্টটো কৰক আৰু আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰিব পাৰোঁ, এইটো কাৰণে কৰিম। अच्छा लगता है टूर्नामेंट जब V12 ऑर्गेनाइज करता है। मैं तो शुरू से V12 का सपोर्टर हूँ, खेलता भी था। अच्छा लगता है बाहर का जब प्लेयर आता है तो यहाँ का ऑडियंस लोग भी देखते हैं, खेल कर मज़ा लेते हैं, अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि जूनियर लोग का भी ये खेला को टूर्नामेंट को आगे तक लेके जाए, इससे बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हो सके शीतलाबाड़ी ग्राउंड में। यही आशा करता हूँ जो कमेटी के जो जूनियर लड़का लोग है सपोर्ट करे, और पब्लिक जितने भी है थोड़ा सपोर्ट करे V12 को, जो ये टूर्नामेंट इससे भी बढ़िया आगे ऑर्गेनाइज कर सके। আমাৰ এইটো ভাল লাগিছে, আমি সদায় ইয়াতে থাকোঁ আৰু 20 বছৰ আগৰ কথা কৈ আছোঁ। আমি যিটো আগৰ পৰিৱেশটো আছিল সেইটো ইয়াতে আহিলে এইটো গম পোৱা যায় যে কি কণ্ডিশ্যনটো আছে। তো এইটো কাৰণে আমি লক্ষণক ভাল পাওঁ, বা আমাৰ যে জুনিয়ৰ ল'ৰাবিলাক আছে যে এইটো খুব তালৈকে খাটি থাকে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰ আমি চাওঁ যে शीतलाबाड़ी প্লেগ্ৰাউণ্ডত এনেকুৱা মেটচ হওক, মানে এইটো হ'লে কি হয় আমাৰ একটা আকৰ্ষণ বাঢ়ে। মানে আজি এতিয়া কি হৈছে বঙাইগাঁৱত কিন্তু এই ক্ৰিকেটটো নাই হৈ গ'ল, কিন্তু টোটালি নাই হৈ গ'ল। তো এতিয়া কি হয় প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী চাব ইয়াতে খাৰা হৈ আছে, কিন্তু আমি স্কুল শেষ হোৱাৰ লগে লগে আমি शीतलाबाड़ी ফিল্ড আগতে এনেকৈ আছিল, মাঠকেইটাৰ পৰা এনেকৈ প্ৰেক্টিছ হৈছিল যে ইয়াতে প্ৰেক্টিছ হৈ আছে, ইয়াতে প্ৰেক্টিছ হৈ আছে। থেংক ইউ এণ্ড থেংক ইউ গুলজাৰ, তুমি অহাৰ কাৰণে এনেকৈ ছাপৰ্টিং কৰি থাকা আৰু লাইভ কৰি থাকা যাতে মানুহবিলাক চায় আৰু।